और उम्दा खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। हम प्रतियोगिता के सार्वजनिक गुजराती हायस्कूल येथे जापान ट्रॉफी इंटर क्लास क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन। दी नवापूर एज्युकेशन सोसायटी संचलित दी ND&MY सार्वजनिक गुजराती हायस्कूल आणि शेठ H.J. शाह कनिष्ठ महाविद्यालय नवापूर येथे दिनांक 6 जानेवारी 2025 रोजी स्वर्गवासी श्री हरिवल्लभदास नारायणदास शाह यांचे सुपुत्र स्वर्गवासी हरीश बाबू उर्फ जापान यांच्या स्मरणार्थ जापान ट्रॉफी इंटर क्लास क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले। या कार्यक्रमात दी नवापूर एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष शिरीषभाई हरिवल्लभदास शाह, संस्थेचे सहसचिव हाजी शोएबभाई अहमदभाई मांदा, संस्थेचे सदस्य श्री हेमंतभाई शाह, मुंबईहून आलेले स्वर्गवासी श्री हरिवल्लभदास नारायणदास शाह यांचे सुपुत्र श्री प्रदीपभाई हरिवल्लभदास शाह, संस्थेचे सदस्य श्री नेमिचंदभाई अग्रवाल, सार्वजनिक मराठी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री मिलिंद वाघ, सार्वजनिक गुजराती प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक श्री निलेशभाई प्रजापत, सार्वजनिक प्राथमिक मराठी शाळेचे मुख्याध्यापक श्री महेशभाई पाटील, स्वर्गवासी हरिवल्लभदास नारायणदास शाह छात्रालयाचे अधीक्षक श्री हरीश सोमवंशी, जयाबेन हरिवल्लभदास शाह पूर्व प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती एकताबेन देसाई, उर्दू प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका साजिया मॅडम, शाळेच्या उपमुख्याध्यापिका श्रीमती कमलबेन पारिक, उर्दू विभागाचे पर्यवेक्षक श्री जहीद खान, शाळेचे माजी पर्यवेक्षक श्री फारुख पटेल, शाळेचे सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नवापूर एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष श्री शिरीषभाई हरिवल्लभदास शाह हे होते व प्रमुख अतिथी मुंबईहून आलेले श्री प्रदीपभाई हरिवल्लभदास शाह, संस्थेचे सहसचिव श्री शोएबभाई मांदा व संस्थेचे सदस्य श्री नेमिचंदभाई अग्रवाल होते। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व प्रमुख अतिथी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले। आलेल्या सर्व मान्यवरांचे पण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले। कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने करण्यात आली। शाळेच्या बँड पथकाने उत्तमरित्या राष्ट्रगीताचे सादरीकरण केले। कार्यक्रमाची प्रस्तावना श्री AI चौधरी यांनी केली। आलेल्या सर्व मान्यवरांना क्रीडा शिक्षक श्री निलेश गावंडे यांनी मानवंदना दिली। त्यानंतर सहभागी सर्व संघातील विद्यार्थ्यांनी पथसंचलन केले। कार्यक्रमात पुढे स्वर्गवासी हरीश बाबू उर्फ जापान यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले। क्रीडाज्योत पेटवून व ध्वजारोहण करून जापान ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले। स्पर्धेची ज्योत शाळेतील राष्ट्रीय डॉजबॉल खेळाडू श्री निलेश भरवाड व शाळेची राज्यस्तरावर निवड झालेली क्रिकेटची खेळाडू इकरा शेख यांच्या हस्ते पेटवण्यात आली। क्रीडा शिक्षक श्री श्रीकांत पाटील यांनी सहभागी विद्यार्थ्यांना स्पर्धेची प्रतिज्ञा दिली। त्यानंतर सार्वजनिक मराठी हायस्कूलच्या क्रीडा शिक्षिका श्रीमती PC पाटील यांनी विद्यार्थिनींचा कराटेचा डेमो सर्वांसमोर सादर केला। त्यानंतर शाळेतील राष्ट्रीय स्तरावर डॉजबॉल संघात निवड झालेला खेळाडू निलेश भरवाड या विद्यार्थ्याने आपले मनोगत व्यक्त केले। कार्यक्रमात पुढे राज्यस्तरावर क्रिकेट संघात निवड झालेली शाळेची विद्यार्थिनी इकरा शेख यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। त्यानंतर आलेले विशेष अतिथी श्री प्रदीपभाई शाह यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। आपल्या मनोगतात त्यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांनी मोबाईलवर खेळ खेळण्यापेक्षा क्रीडांगणावर येऊन विविध खेळ खेळले पाहिजेत। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री शिरीषभाई शाह यांनी आपल्या मनोगतातून सांगितले की जीवनात जय पराजय होत असतो, पण तो आपण खिलाडू वृत्तीने स्वीकारला पाहिजे व जीवनात प्रगती केली पाहिजे। खेळाच्या माध्यमातून आपल्याला खूप काही शिकता येते असे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीमती विनीताबेन शाह यांनी केले व आभार प्रदर्शन श्री जितेंद्र कुमार जगताप यांनी केले। शाळेचे प्राचार्य श्री संजय कुमार जाधव, उपमुख्याध्यापिका श्रीमती कमलबेन पारिक यांच्या मार्गदर्शनाने व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सहकार्याने कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला। तेनाथी आ नवापुर एज्युकेशन सोसायटी संस्था आज प्रफुल्लित है, आनंदित है। आ रीतनी प्रगति તમે કરતા રહો। એની સાથે મારી બીજી એક બાળકોને મારી વિનંતી છે
કે આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિથી જોઈન્ટ થવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે કરાટે શરૂ કરી શક્યા છીએ. કરાટેમાં કેટલીક બહેનોને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, હું જાદવ સરને વિનંતી કરીશ તમે શોએબભાઈને સાથે રાખીને આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો. કોરોના વખતે આપણે 200 બહેનો કરાટેમાં હતી, તો તે દિવસ પરત આપણે લાવવા પ્રયત્ન કરીએ. કરાટેનું શું મહત્વ છે જાદવ સર પૂરેપૂરી રીતે તમે બહેનોને સમજાવો. ત્યારબાદ આપણે આપણી મરાઠી સાઈડ પર સંગીતના ક્લાસ આપણે શરૂ કર્યા છે. હવે હજુ અહીંયા આપણે કરી શક્યા નથી, તો આપણે વાઘ સરને વિનંતી કરશું કે ત્યાં અમારા ગુજરાતીના બાળકોને પણ આપણે ભેગા કરીએ અને એમને પણ શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જ્યાં સુધી અહીંયા આપણે ક્લાસ ચાલુ કરી શકતા નથી ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં ભાગ લેશું. તે સિવાય બાળકોને અને શિક્ષકોને પણ મારી એક વિનંતી છે, તમારા મનમાં કોઈક હજુ પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરવાની ઈચ્છા હોય કે આપણે આ સ્કૂલમાં ચાલુ કરવું જોઈએ, બાળકોને જે શીખવાની ઈચ્છા હશે તમે આગળ આવો. જાદવ સરને તમારી વિનંતી કરો કે મારે આ ક્લાસ ચાલુ કરવા છે, આ અમારે શીખવું છે, તો તે મેનેજમેન્ટ પાસે લાવશે. મેનેજમેન્ટે મંજૂરી જરૂર આપશે. તો આ સાથે ફરીવાર હું આપણે ધન્યવાદ આપું છું. અને ગેમ્સમાં મારા ખ્યાલથી 30% બાળકોએ ભાગ લીધો છે. ગુજરાતી સાઈડના 30% બાળકોએ ભાગ લીધો છે. આ જ રીતે હજુ વધારે બાળકો ભાગ લે અને આ જાપાન ટ્રોફીને યશસ્વી બનાવે એ જ અભ્યર્થના. થેન્ક યુ. હેલો નવાપુર ન્યૂઝ साठी संपादक प्रेमेंद्र पाटील, नवापूर.